Good morning, Mom. I want to present my work on biology cell. My full name is Daniel Tangopagarihi. 9 PO 530392011125 kelas tingkat 1 PPNA. Definition of cell biology. Cell biology is the branch of biology that studies cells. Cell in cell is the basic unit of living things, meaning that the smallest unit of living thing is the cell. Pengertian biologi sel. Biologi sel adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Sel sendiri adalah unit dasar makhluk hidup, berarti satuan terkecil makhluk hidup adalah sel. Classification. Cells are divided into namely prokaryote cell and eukaryote cell. Both types of cells have selective barrier of plasma membrane and cytoplasma. This plasma membrane protects the cytosol where the cell organelles are located. Cells contain chromosomes which carry genes in the form of DNA and ribosomes which make protein be introduced from genes. DNA in eukaryote cells is found in the nucleus which is covered beyond double membranes, whereas in prokaryotes DNA is not hidden by membranes kill the nucleus. The organelles is eukaryote cells are specialized, where in prokaryote cells are not. Fungsi dari sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelimuti sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukaryot terdapat pada nukleus yang diselimuti membran ganda, sedangkan pada prokaryotik DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleus. Organel pada sel eukaryot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokaryot tidak. Conclusion. Cell biology is the branch of biology that studies cells. Cell in cell is the basic unit of living things, meaning that the smallest unit of living things is the cell. The cell is the smallest structure unit of living thing. Chronology of the composition and operation of cell is fundamental to all fields of science. Kesimpulan, biologi sel adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Sel sendiri adalah unit dasar makhluk hidup, berarti satuan terkecil makhluk hidup adalah sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Pengetahuan akan komposisi dan cara kerja sel merupakan hal mendasar bagi semua bidang ilmu biologi. That is all, and thank you.